أمسية رائعة جدا عشناها اليوم هنايا في قلب مونريال، حيث السي جلال الشقارة سافر بنا إلى التراث المغربي الأصيل وحملنا يعني رائحة وعطر المملكة المغربية والأندلس. فالسي جلال، كيفاش جاك اللقاء مع الجمهور المغربي هنا في مونريال؟ الحقيقة أنا عندي شرف كبير أنني نكون هنا في مونريال كندا، لأن جولت بزاف ديال الدول في العالم، والحمد لله دائما كنلقاو واحد الصدى كبير لينا ولا للمغرب. وهاد النواه هذه في مونريال الناس بقاو على الخطر ديالهم، وكذلك التشجيعات ديالهم كيحمسوا لنا أن نزيدوا في هذا الشيء هذا. والحمد لله شكرا لله اللي شفت اليوم في العرض في القاعة أنه كان داك الشيء كامل كبير بزاف بيننا وبين الجالية اللي كاين هنايا، ونطلبوا الله أن هذا الشيء هذا ينال إعجاب الجميع. أكيد غادي نوريك دابا لقطات من تصريحات الجمهور اللي كان معجب بطبيعة الحال بالجزء الأول من العرض، فغنخليك تشوف معنا هاد التصريحات هذه. الحقيقة أنا أول مرة أحضر يعني عرض مغربي، لكن فعلا شيء عظيم جدا. الفرقة فرقة رائعة ومتمكنة، وخصوصا ضابط الإيقاع وكلهم الحقيقة يعني. وأنا سعيد بهذا أن أنا أحضر هنا، لأن فعلا بشعر أن يعني بقرب البلاد العربية ووحدتها وثقافتها، وأنا سعيد بهذه السهرة فعلا يعني، وأشكركم جدا على هذا اللقاء. يعني العرض كان بصراحة ممتاز، خاصة في لي سيركونستانس الحالية، يعطيو فكرة على لا ديفيرسيتي كولتوريل اللي موجودة في المغرب العربي. J'ai beaucoup apprécié le côté andalou, arabe. J'ai trouvé ça magnifique. هذا يعطينا فكرة على la richesse qu'on peut acquérir avec le métissage des cultures. C'est une soirée très agréable, et puis on est très enchanté d'avoir l'orchestre chez Cara. Son nom c'est Abd Sadr Shqara Rabbi Rahmou, et son neveu Jalal qui nous a enchantés à date. Écoutez, j'aime beaucoup la musique arabo-andalouse, et je suis très satisfait que Montréal fête l'Andalousie, et puis avec cette belle fusion entre l'andalou et le flamenco, qui est une musique et une danse et un hymne à la paix et à la joie de vivre. C'est vraiment une agréable surprise et une initiative très intéressante pour rapprocher d'abord les cultures et pour montrer aux gens de l'extérieur que la culture arabo-musulmane est une culture que je dirais universelle. C'est très intéressant. Vraiment, félicitations pour les organisateurs de cette soirée. Nous sommes heureuses d'être là ce soir pour participer à cette belle soirée. Nous avons eu la chance de trouver des billets un peu à la dernière minute. Nous ne voulions pas manquer un tel événement. C'est vraiment très agréable et on apprécie énormément ce beau rapprochement entre les cultures. Nous sommes nous-mêmes d'origine égyptienne et nous aimons beaucoup le Maroc, nous aimons l'Espagne et c'est une très belle initiative et c'est à refaire tous les ans.
J'arrive d'Agadir où j'ai passé 3 semaines. Marie-Josée s'en va en Espagne, à Majorque. Nous avons fait souvent l'Espagne aussi. Alors ce que je veux dire, c'est ce mariage que vous avez fait et que vous faites ce soir entre ces deux beaux pays. Et en plus, les cultures, les religions, le reste, je trouve ça génial la façon dont vous avez présenté, c'est vraiment touchant. Alors, comme on disait tantôt, nous sommes des Méditerranéennes, on a fait un peu le tour de la Méditerranée. Et vive le Maroc, vive l'Espagne et vive la Méditerranée. Alors, je vous remercie beaucoup de ce magnifique spectacle entre le Maroc, le Québec, l'Espagne. Je trouve que c'est une magnifique expérience de rapprochement culturel. Et le seul bémol que je note, c'est que toutes les interventions pendant le spectacle se déroulent en arabe. Malgré ce petit bémol, je trouve magnifique ce spectacle et je vous remercie beaucoup de cette expérience. Je dirais que c'est un très beau spectacle. C'est la première fois que j'assiste à un spectacle animé par Chkara du Maroc. Je suis une des fans de Chkara. J'ai vraiment aimé, c'est formidable. On espère le revoir prochainement ainsi que d'autres artistes dans le futur. Je remercie aussi ceux qui ont veillé à faire venir l'artiste ici à Montréal. On les remercie infiniment. On a vraiment beaucoup aimé. واحد التحية خاصة للكوشي معنا فنانة كبيرة وانا باش تكشي دابا عاد نديرو التواقف عاد شفتك حتى هي معنا وفنانة كبيرة وتلاقينا مع بعضنا في المغرب وكنا مع بعضنا في واحد السهرة في مسرح محمد الخامس كنوجه لك تحية كبيرة شكرا ليلى الكوشي الصراحة العرض رائع جدا وأنا كنت سعيدة جدا بالحضور. جلال شقارة غني عن التعريف والحفيد ديال سي عبد الصادق شقارة الله يرحمه. وهذا المزيج اللي كان ديال الموسيقى المغربية والإسبانية فلامينكو ورقصات الفلامينكو كان فعلا مؤثر جدا وإلا دل على شيء كيدل عن تفتح المغاربة على العديد من الانواع الموسيقيه وعلى التاريخ ديالهم وعلى الحضاره ديالهم. بغيت ما غاديش نطول وكنخلي الجمهور هو اللي يكتشف هذا السفر الفني المغربي الاندلسي الاسباني.
كيف شفتي سي جلال؟ اذا الجمهور بطبيعه الحال عجبو العرض كثير وكيشكرك على هاد المبادره هذه. كيفاش جات يعني هاد المبادره باش لقيتي راسك هنا في مونريال امام الجمهور المغربي؟ واش نقول لك، بالعكس انا جد فرحان بزاف ان الجروب ديالي كيتواجد هنا في مونريال. وفي البارح كما كنا في الافتتاح ديال دار المغرب دارنا اللي كيترس السي جعفر الدباغ. والسي جعفر الدباغ كنحسبوه ولد البلاد لان عاش بعد الايام في تطوان وسنين، وهذا نهار كبير. واليوم كنفتخر ان تلاقيت مع الجمهور ديال مونريال وحنا فرحانين بزاف. وهذا الشيء اللي سمعتيني هو كيزيد الاحساس انني نزيدوا نتالقوا في هذا الشيء اللي حنا فيه. تماما. غنشوفوا لقطه من العرض ونديو على السي الدباغ توا. اذا لقطه من عرض سي جلال شقارة. اذا كيف شفتوا في لقطات ما نحتاجش تعليق، لقطات رائعه من الحفل المتميز اللي شرفنا به وتحفنا به السي جلال شقارة هنا في مونريال. سي جلال بغينا تقدم لنا الفرقه ديالك، فرقه شقارة، ومن فوقاش تاسست، ويعني شنو هو الميسيون ديالها، المهمه ديالها؟ الفرقه هي تاسست منذ قديم، اللي كان عمي والوالد وبزاف ديال العائله ديالي، وعبد الصداق شقارة هو غني على التعريف طبيعه الحال، هو مول الفرقه طبيعه الحال. بقينا حنا في عام 87 التحقت انا بالفرقه، كنت مازال صغير وبقيت معاه حتى 98 ملي توفى. خديت انا الديريكسيون ديال الجروب وكملنا. غير بقات احنا اننا غادرنا للوجهه الثانيه، هي الضفه الثانيه اسبانيا، وبقينا كنعيشوا تما، لان انا بغيت نتعاطى نهاد الناس اللي بين الفلامينكو والموسيقى ديال الشمال باش نبقاو محتفظين على لان هذه الموسيقى طبعا ملي كنكونوا في شي كونسيرتو خارج المغرب او في اسبانيا ولا في اوروبا، يعني الناس اللي كتفرج كتعرف بان كاين الحضاره تما العربيه والحضاره الاندلسيه والحضاره المغربيه. اذا هاد الافراد اللي شفتوهم معنا، ويمكن الاستاذ يوسف المزقلدي هو القانون، هادو عايشوا طبعا عايشوا معاه ومعايا تما. جهاد بوشتا العود، يوسف الشاعر الدربوقه تبارك الله عليهم، اخي بالكاخون، انا هذاك الاسبانيولي مغني بسنت خيلو، وسيفيا الجيتاريست، سيفيا تما مانويل طوديلا، مريم خليص بالبايلي،
ومازال كيكون عندنا الجروب ملي كنبغيو واحد الساعات كيكونوا سهرات كبارين. الجروب اللي كنوصلوا حتى ل 15 ديال الناس فهمتي. دابا كل نهار وكيفاش دابا تخرج على المغرب ضروري خصو يكون داكشي قليل باش نقدروا كاين المصاريف وكاين بزاف ديال الحاجات. كنتمنى ان شاء الله نعاودوا نستضيفوك هنايا ويكون حفل اضخم ان شاء الله اكبر، والجاليه كذلك تكون بكثره وبوفره هنايا في السبيكتاكل ديالك في الحفل ديالك الماجي. وكنشكركم حتى نتوما الام تيلي يعني على الحدث اللي نتوما اكيد يعني كنتوا البارح حاضرين معنا. ضروري ما يمكنش يعني فنان كبير بحال سي شقاره يزورنا هنايا ويعاود يفكرنا بالتراث الكبير جدا. دابا نعاودوا نجيو لعندكم هنايا. وتحياتي الخالصه من القلب لكل الجاليه المغربيه اللي متواجده هنا في مونريال. شكرا جزيلا. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mes partenaires, M. Jafar Debag, directeur du Centre culturel marocain, et M. Zakaria Mahsen, directeur de la Compagnie royale du Maroc au Canada. Je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à son Excellence Madame l'ambassadeur Chkolmi et à son Excellence Madame la consul Zemouri pour leur soutien inconditionnel dans l'organisation de ce concert. Shukran, gracias, merci, thank you. شكرا جزيلا دكتور بن عمر اللي لولاه ما عمر كان هذا الحفل وهذا الحضور يجتمع ويلتئم. شكرا جزيلا دكتور بن عمر، ونطلب منكم تصفقوا عليه. الله يخليك. Il est certain que lorsqu'on évoque Chkara, Sadr Chkara, ou lorsqu'on évoque les grands ténors de la musique au Maroc, on ne peut pas occulter le nom de Chkara. Les trois grandes écoles andalouses, on les connaît, même les grandes, les quatre. Je ne peux pas ne pas parler de Oujda parce que mon mari ne sera pas content. Donc, mais Knes reste étant Oujda. Mais il est clair que Chkara était l'un des grands. Et son rayonnement, il a touché les contrées les plus lointaines. Et puis d'ailleurs, ce soir, son neveu Jalal nous ramène Chkara ici, à Montréal, au cœur de la ville de la diversité. اذا عوده اذا على قناه قناه الجاليه المغربيه في كندا. والان التحق بنا السي جعفر الدباغ اللي البارح شهد معنا وكان يعني البطل لاعاده افتتاح المركز المغربي دار المغرب هنا في مونريال، واللي كان نور السهره بطبيعه الحال هو سي جلال. سي جعفر كيفاش جاك يعني تقدر تقول لنا كلمه على العرض ديال البارح وديال اليوم؟ واش غادي نقول لك؟ كنظن بان البارح كان حفل مدخل واليوم كان حفل نهايه كبير. اليوم عيد كيف قلتي عيد
انا عرس بالمفهوم المغربي التقليدي الاصيل، وكلنا عرسان اذا. الحمد لله كل المغربيات والمغاربه كلهم عريسات عرسان وعروسات. وكنظن بان الاختيار ديال السي شقاره ما جاش صدفه، يعني بغينا من خلال سي شقاره نعطيو واحد النموذج ديال التراث مغربي اصيل. وكنظن بان الجمهور اليوم تفاعل، والتفاعل بين الاندلسي وبين الفلامينغو كنظن رائع جدا. وكنشكر السي جلال اللي لبى الدعوه وجا حضر، وان كان الحضور ديالو يعني يستاهل اكثر من اكثر ان شاء الله. هذه البدايه لانه هو حضور وفيه كذلك ونقولها ونفاجئ السي شقاره، يعني تكرفسنا عليه شي شويه بالتعويضات الماليه اللي كذا، ولكن بطبيعه الحال هذه الروح الوطنيه ديالو، وبغى يجي لكندا لانه عرض في عدد من الامكنه في العالم، بقات له كندا، وكان بطبيعه الحال الحضور ديالو هنايا هو محبه للجاليه المغربيه، محبه للبلاد. وبطبيعه الحال بغينا كنا من خلال هذا العرض المتميز نقدموا واحد نموذج ديال المشروع المغربي المجتمعي اللي كيقوده صاحب الجلاله الله ينصرو. وبطبيعه الحال اليوم كان عرس وكان حضور بطبيعه الحال، والناس كانت فرحانه والناس واعيه بالعنايه اللي كيعطيها سيدنا، العنايه الفائقه ديال سيدنا الله ينصرو، من خلال تاكيده على ان دار المغرب وان المركز الثقافي المغربي بطبيعه الحال يعطي البهجه والسرور. وانا اذا سمحتي لي نعيط لهاد البنيته تمام بطبيعه الحال. هذا هو علاش المركز الثقافي مديون، وهذا هو علاش كنخدموا 24 ساعه على 24 ساعه باش هاد الوليدات يبقاو مغاربه ويحافظوا على التمغربيه ديالهم. فعلا لاباس بنيت. شنو سميتك؟ سلمى. الوغ قولي لنا كي جاك هاد الحفله هاد العشيه؟ زوين تبارك الله. عجبك؟ شنو عجبك فيه؟ موسيقى، الرقص، شنو؟ J'ai aimé Jalal, il connaît mon père depuis qu'il était petit. D'accord. Puis j'ai même aimé cette personne parce qu'il a bien parlé. Quel compliment سي جعفر. برافو عليك. وانت غتكوني فرحانه مثلا تعاودي غدا الاثنين تعاودي لصحاباتك في المدرسه؟ شنو شفتي اليوم؟ Bien sûr. شنو غتقولي لهم؟ نقول لهم مشيت واحد الحفله و j'ai vu plein de personnes gentilles qui chantaient, une personne parlait bien et des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu représentes le Maroc pour toi, ma chérie?
Ben, j'aime beaucoup le Maroc où je dis que j'ai envie qu'il soit toujours propre et mon roi soit toujours content. Ah, super. Bravo Selma, bravo. Quelques mots de monsieur le consul d'Espagne. Oui, monsieur le consul. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Pues bien, lo que pasa es que no puedo hablar marroquí, desgraciadamente, árabe, ¿no? Lo siento. Mais je peux parler français. Oui, bien sûr, oui, c'est plus facile. Peut-être que pour les gens qui vous écoutent, le français c'est plus facile. Oui, tout à fait. En tout cas, c'était une très belle soirée. Un mélange magnifique, une fusion magnifique entre ce qui est l'andalou, le marocain, et je trouve que les gens étaient enchantés. Je trouve que tout le monde est très content et c'est une formule à revoir. Absolument, absolument. J'espère qu'on aura une occasion. Oui. Moi, j'ai travaillé avec le centre Cervantes à Rabat. Il y avait toujours des activités comme ça communes entre Marocains et Espagnols. J'aimerais que ça se prolonge ici à travers Dar el Maghrib. Et on a tellement de choses à partager. Certainement, il y aura des projets de partenariat pour d'autres groupes qui vont venir présenter leur spectacle ici pour présenter toujours ce modèle de fusion, ce modèle de coexistence pacifique qui a régné depuis très longtemps et qui perdure, de tolérance et de partage de valeurs entre le Maroc et l'Espagne. Absolument, merci beaucoup, merci. Alors, je vous propose donc des extraits de ce beau spectacle et je reviens pour parler à Dr Belhamar, à qui on doit cette magnifique initiative. إذا عودا بعد هذه اللقطات الرائعة جدا والآن كيسعدني أنني نتلاقى بسي بن عمر اللي بفضلوا بالبادرة ديالو بالمجهود ديالو يعني الخاص وبطبيعة الحال مع بعض الشركاء استطاع أنه يهدي للجالية المغربية وغير الجالية المغربية الجمهور هنايا في بلاص ديزار هذه الأمسية الساحرة مع الفنان الكبير جلال أشقرة. سي بن عمر كنهنيك أولا شكرا وعاودنا القصة ديال هذا الحفل هذا كيفاش جات الفكرة وكيفاش نظمتيه وكيفاش كتحس الآن. واخا سيدي غادي نهضر بالفرنساوية مرحبا. تقبل لي. Alors voici, l'orchestre Shkara, je l'ai dans le cœur. Parce que vous êtes de Tétouan. Je suis originaire de Tétouan, donc c'est l'orchestre de ma ville natale. Et en plus, Abdelsadak Shkara, qui est l'oncle de Jalal, a été celui qui a joué dans le mariage de mes parents. Ah, donc c'est beaucoup d'émotions. Alors c'est beaucoup d'émotions, vous voyez. Et puis évidemment, depuis ce temps-là, quand j'ai grandi, j'ai toujours grandi dans la musique andalouse, arabo-andalouse. Ayant vécu moi-même entre le Maroc et l'Espagne, ça m'a imprégné encore plus. Vous avez parlé espagnol ce soir? Oui, j'ai parlé un petit peu espagnol. Enfin, j'ai parlé 4 langues. Oui, exact. Ouais. Et la raison pour ça, c'est que, comme le représente l'orchestre, le Maroc est un exemple d'intégration, de cohabitation, de vie pacifique entre toutes les traditions, les 3 grandes religions. À Tétouan, par exemple, il y a al-Mellah, où connaît l'église au centre-ville, évidemment nos mosquées, et les peuples ont toujours cohabité dans la grande harmonie. Absolument, à Ouazzane aussi, hein, d'où je viens. Bien sûr, tout à fait. Alors écoutez, le Maroc est un exemple de tolérance, d'harmonie. Et de vivre ensemble. Et de vivre ensemble. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai amené cet orchestre-là. Et je suis content que le public a aimé. Donc je l'ai fait un peu pour mon pays,
pour le Québec et le Canada, puisque je vis depuis 37 ans à Montréal, et pour un message à toute l'humanité, comme quoi la paix est possible, l'harmonie est possible. Surtout en ce moment, c'est bien. Surtout dans ces temps très très difficiles, de convulsions à l'échelle internationale, où les valeurs se perdent, où on stigmatise à tort l'islam, où on stigmatise les musulmans. La religion en général aussi. Et évidemment, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Heureusement qu'il y a des sages dans toutes les communautés, dans toutes les religions, qui prônent la patience, le dialogue. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai amené cet orchestre-là. Et est-ce que vous avez l'intention de refaire ça et de nous ramener d'autres surprises, d'autres agréables surprises? Bien, écoutez, d'abord, je dois terminer mes activités à l'université, c'est la fin de session. Je souhaite me reposer un petit peu, parce que le temps porte conseil. Inch'Allah, si j'ai d'autres projets, vous serez informés et ce sera toujours dans le même sens pour prôner la communication, le dialogue entre les peuples. Exactement. Alors MTélé, notre modeste média qui, auprès de la communauté depuis 7 ans, partage votre vision et on sera toujours là pour donner écho de vos initiatives et relayer le message, ce beau message qu'on doit tous, on a le devoir de partager. Alors, vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie infiniment et je vous encourage à continuer votre beau travail pour rassembler les gens de notre communauté et pour surtout encourager les jeunes à persévérer. Vous savez, quand je suis arrivé au Canada il y a 37 ans, j'ai passé des moments difficiles. Il y avait des jours où je n'avais pas pour manger parce que je devais payer mes études. Et je crois que la persévérance paye. Alhamdulillah, avec le travail et la persévérance, j'ai réussi et je suis sûr que beaucoup de membres de notre communauté pourront faire la même chose. Absolument, absolument. Merci beaucoup pour ce message et pour cette belle soirée. Et on se quitte, Seb Amar, sur un dernier extrait de ce magnifique spectacle donc offert ce soir par Jalal Shqara, ici au Théâtre Maisonneuve à la Place des Arts. Sur ce, je vous dis à bientôt, toujours sur MTélé.